ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या। নমস্কার সবাইকে, সঞ্জিতা ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তো বন্ধুরা, আমার হাতে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটা কি? এটা হচ্ছে আমাদের গর্ব, যার জন্য আমরা বেঁচে আছি, যে দেশে আমরা থেকে নিজেকে গর্ববোধ করি। এই যে ভারতের জাতীয় পতাকা আমাদের গৌরব। তো 15ই আগস্ট 2024 এটা হচ্ছে 78তম স্বাধীনতা দিবস। 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছিল, আর এবার হচ্ছে 78তম স্বাধীনতা দিবস। তো বন্ধুরা, আমি ভেবেছি একটা ছোট্ট গানের লাইন করে শোনাবো তোমাদের, যেটা আমার এই গানটা আমার কিন্তু খুব প্রিয়। তোমাদের গানের লাইন দুটো শোনাচ্ছি, ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবে। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। सॉरी, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ধন্যবাদ। কেমন লাগলো গানটা? তো আমি চেষ্টা করেছি মাত্র, নিশ্চয় অনেক জায়গাতে ভুল হয়েছে, আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করব। সবাইকে আবারও হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি।